ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି କିଏ କହୁଛି ଫେକ୍ କିଏ କହୁଛି ରିଏଲି କିଏ କହୁଛି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବିନି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ବାଇ ମେଲ୍ ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏମିତି 2ରୁ 3ଟି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଯେତେ ସାରା ଆମର ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ରୁ ତେଣୁ କରିକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲ୍ଟା ମରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ଏପି 5th ବାଟାଲିୟନ୍ ବାରିପଦା ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ଏପି 5th ବାଟାଲିୟନ୍ ବାରିପଦାର ଇଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 3 ଡିସେମ୍ବର 2024ର ତେବେ ଏଇଟା 2/2/2024ର ଯାହାକି ଇଏ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା ସେଥିରେ ସେମାନେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିପଦାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପେନ୍ରେ ମାର୍କ କରାଯାଇଛି ୟୁଏସ୍ଏପି 5th ବାଟାଲିୟନ୍ ବାରିପଦା ଯାହାକି 45 ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେତେ ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏସ୍ଏପି ମାନେ ବାଟାଲିୟନ୍ ଯାହାକି ଆଇଆର୍ବି ବାଟାଲିୟନ୍ ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ର ସବୁ ତାଲିକା ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୁଲିସ ଆସିଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଏମିତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ କରିକି କେଉଁ ବାଟାଲିୟନ୍ରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତ ସେଇଟା ତ ତାଲିକା ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତା ହିସାବରେ ହିଁ ଆସିବ ତା ହିସାବର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯିବ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଫେକ୍ ରିଏଲି କେବେ ଆସିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯଦି ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ନିଜେ ସେଇଟା ମାନିପାରିବେ फायरमैन समय एमती आपण मैंने बहुत सारा कन्फ्यूज आप आपने बारंबार आपने ऑफिस को फोन करते आउ जिते बड़े ऑनलाइन माध्यम आवेदन करने जिते सेमती नोटिस आसला पुणी से आपने कन्फ्यूज क्रिएट होता है कि तो जिते ऑनलाइन पोर्टाल खोलूला से गोटे कौन सर्ट नोटिफिकेशन आसला पुणी बंद होता है पुणी जो आपने डीजी ऑफिस फोन कर कहे फेक किसी आसने ये करनी सी करनी ये सब जिन देख डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट रे एमती बहुत सारे जिन रही जहाँकि गुप्त रखा जाए तेणुकर आपने भावुं ना पुलिस डिपार्टमेंट रे सब जहाँ किसी होती सी पूरा संगे संगे समस्त को जनईदेवे जदि सेमती जनईदेवे तार क्राइम क्रिमिनाल आउ कौन जिनस तेणुकर आपने जेकोसी बड़ ऑफिसर मान पचारू से केबे जानीदेवे सुधा से कहे जी बड़ ऑफिसर मान पचार आमती भी आपंकर रिलेटिव किए थे तो हाँ कहींपारे किंतु आपण मैंने जितेबाला पिला माने भी फोन करते आमर हेडक्वार्टर को से भी कहते हाँ आसो सेमती भी कहे हाँ फेब्रुआरी मास भर पलि आस खूब शीघ्र पलि आस एमती आपको आश्वासन देते कही कि कौन रिक्रुटमेंट एक्जाक्टली गोटे डेट कहीं कहींपारे ना कहीं रिक्रुटमेंट जो परिचालन करते जो अध्यक्ष थे तो सी से हिसाब से क्राइटेरिया रूल्स हिसाब से देखिए टाइम को लक्ष्य कर रिक्रुटमेंट से हिसाब से काढ़े ठीक अच्छे ये जिन आप भाषा आप बुझे तेज ये जो नोटिस कौन से प्रकार फेक आम कहींपारे ना फेक ये आम कहींपारे देखो या पूर्वर 2 ରୁ 3ଟି आम एमती बायमेल जरिया नोटिस आम पाई तो आपण मैंने फेक भावुं कौन ना हाँ यहाँ आमर कौन प्रकार ऑफिशियल वेबसाइट रे जारी करा जाए भाई देख फाइनल नोटिस जिते आसो सर्ट नोटिस जिते जारी कर आपंकर ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर फॉर एग्जांपल ओडिशा पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर एसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट जारी कर संगे संगे जिते रिक्रुटमेंट भी आसे से कौन हुए ना गोटे दिन आगु 2 दिन आगु आपण मानकर दैनंदिन पेपर न्यूज पेपर एडवर्टाइजमेंट जारी करा जाए तेणुक आपने जानते यहाँ सोशल मीडिया जो आपण माने खूब शीघ्र गोटे सेकेंड रे भी आपको इनफर्मेशन मिल जाए तेणुक एत चिंता करतु ना कि एटा को आपने फेक के भावा ठीक नुहे कहीं भावा ठीक नुहे अवश्य एटा नॉन ऑफिशियल तो या पूर्व आम पाई किंतु नॉन ऑफिशियल हेल्ले सुधा ये आपंकर वैकेंसी डिटेल्स को लेकिन बर्तमान नहीं नोटिस यहाँ केवल खुद यूएसपी 5th बाटालियन बारिपदार वैकेंसी डिटेल्स जाए यूएसपी बाटालियन जो बारिपदा रही से बाटालियन ये नोटिसटा ठीक अच्छे तेणुक आपने देखिए लिखा जाए देखो कौन स्टाफ मरा देखो यूएसएफी 5th बाटालियन जहाँकि बारिपदा 3 डिसेम्बर 2024 से सिग्नेचर कराई तो सहीटा मार्क कराई जोटा कि वैकेंसी ये देखो ये आप मार्क कराई यूएसएफी 5th बाटालियन बारिपदा जहाँकि 45 आपंकर यूआर 23 एसबीसी कौन पोस्ट ना एससी देखो 16 एसटी देखो 6 तेज आप बुझे कौन बुझे ना आप जानतु ये जो वैकेंसी जो डिटेल्सटा बर्तमान बारिपदारू जाइए
तेबे ये कौन प्रकार फाइनाल नोटिफिकेशन नुहे आपण मानको जे कहउछन ये फाइनाल नोटिफिकेशन पड़िया है ये फाइनाल नोटिफिकेशन नुहे फाइनाल नोटिफिकेशन आसीबो एथरे एलिजिबल क्राइटेरिया कहबो तो आपनकर एज को मास को वर्ष रु काउंटिंग करिवो तार कोन सब रहिछि क्राइटेरिया सब जिंस आपनकर फाइनाल नोटिफिकेशन जते आसीबो त जानिबे किंतु आपन कूल माइंड रे एत्तिक जानंतु कूल माइंड रे आपन माने प्रिपरेशन करंतु भाई नोटिफिकेशन ता हिसाब रे आसीबो फेब्रुआरी मास भीतर आसीबो केबे आसीबो केबे आसीबो केबे आसीबो एमिति केबे चिंता करो नै एमिति केबे कुहो नै तो आपन माने निज प्रिपरेशन पर माने लागी पड़ो बाकी आपण माने एत्तिक जानंतु ये रिक्रुटमेंट रो प्रोसेसिंग तो बर्तमान बहुत शीघ्र माने चली बहुत शीघ्र होइजिवो।